ओम शांति। आजर साकार महावाक्य 21/10/2025। मधुर संतान माने सकाळु सकाळु उठी बाबांक सहित मीठा मीठा कथा हुआ। विचार सागर मंथन करने पाई सकाळ समय बहुत भल। प्रश्न, भक्त माने मध्य भगवान को सर्वशक्तिमान कहउचंती एवं तुमे माने मध्य कहउछ, किंतु उभयंकर मध्य केउ अंतर रही? उत्तर, से माने कहउछती भगवान तो जहाँ चाहिए ताहा करि परिबे, सबकिछि तांका हाथरे अछि। किंतु तुमे माने जानिछ बाबा कहउछंती मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। ड्रामा सर्वशक्तिमान अटे। बाबा को सर्वशक्तिमान एथिपाई कहा जाउछि कारण तांका निकट रे समस्त को सद्गति देवार शक्ति रही। एभली राज्य स्थापन करि देउछंती जहाको केबे केही छड़ाई नहीं परिबे नाही। ओम शांति। किए कहिले? बाबा कहिले ओम शांति। एकथा किए कहिले? दादा कहिले। एबे तुमे संतान माने एहाकु जानी परिछ। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ तांकर महिमा तो बहुत बहुत उच्च अटे। कहती से सर्वशक्तिमान अटंती, तेणु से कौन न करि परिबे। वास्तव में भक्ति मार्ग रे सर्वशक्तिमान अर्थ को बहुत विस्तार करि देइछंती। बाबा कहउछंती ड्रामा अनुसार सबकिछि हेउछि, मु किछि भी करू नाही। मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। केवल तुमे बाबा को स्मरण करिबा द्वारा सर्वशक्तिमान होई जाउछ। पवित्र हेबा द्वारा तमो प्रधान सत्व प्रधान होई जाउछ। बाबा सर्वशक्तिमान अटंती, तांको सिखाइबा को पड़ुछि। पिलामाने मते स्मरण कर, तेबे तुम मानकर विकर्म विनाश होई जीव, पुणी सर्वशक्तिमान होई विश्व उपरे राजत्व करिब। जदि शक्ति न रहिब तेबे राजत्व किपरि करिब? जोग द्वारा शक्ति मिलुछि, सेथिपाई भारतर प्राचीन जोगर बहुत गायन रही। तुमे संतान माने क्रम अनुसार जोगयुक्त होई खुशी रे रहुछ। तुमे जानिछ जे आमे आत्मा माने बाबा को स्मरण करिबा द्वारा विश्व उपरे राजत्व प्राप्त करि परिबो। एभली काहार शक्ति नाही जाहाकि छड़ाई नहीं पारिबे। समस्ते श्रेष्ठरु श्रेष्ठ बाबांकर महिमा करुछंती, किंतु किछि बुझी नाहांती। केही जणे हेले भी मनुष्य को जना नाही जे एहा एक नाटक अटे। जदि भावुछ जे एहा एक नाटक, तेबे आरंभरु शेष पर्यंत ताहा मने रहिबा दरकार, नचेत नाटक कहिबा ही भूल होई जाउछि। कहउछंती मध्य एहा एक नाटक, आमे एठाकू अभिनय करिबाकू आसीछु। तेबे सेही नाटकर आदि मध्य अंत को मध्य जानिबा दरकार ना। एकथा मध्य कहती जे आमे उपरु आसुछु, सेथिपाई तो वृद्धि हेउछि ना। सत्ययुगरे बहुत कम मनुष्य थिले, एते सब आत्मा माने केउठु आसिले? एकथा केही बुझु नाहंती जे एहा अनादि पूर्व प्रस्तुत अविनाशी ड्रामा अटे, जहार कि आदिरु अंत पर्यंत पुनरावृत्ति होइथाए। तुमे सिनेमा आरंभरु शेष पर्यंत देखी पुणी थरे जदि पुनरावृत्ति करी देखिब, तेबे सेही चक्रर निश्चय अविकल पुनरावृत्ति हेब। टिके हेले फरक हेब नाही। बाबा मीठा मीठा संतान मानकु किपरि बसी बुझाउछंती बाबा केते मीठा अटंती। बाबा आपण केते मीठा। बाबा बास एबे तो आमे आमर सुखधाम को जाउछु। एबे एक कथा जना पड़िला जे आत्मा पावन होई गले सेठारे क्षीर मध्य पवित्र मिलिब। श्रेष्ठाचारी माता माने बहुत मीठा होई थांती। उचित समय पिलामानकु स्वतः क्षीर पियाई थांती। पिलामानकु कांदिबार कौनसी आवश्यकता पड़ी न थाए। एहीपरि भावे विचार सागर मंथन करिबा उचित। सकाळु सकाळु बाबांक सहित कथा हेबाकु बहुत मजा लागि थाए। श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करिबा पई बाबा आपण केते भल चुक्ति सिखाउछंती। पुणी आमे श्रेष्ठाचारी माता मानकर कोळकु जीवु। अनेक थर आमे ही से नुआ सृष्टि को जाइछु। एबे आमर खुशीर दिन आसुछि। एहा खुशीर खोराक अटे, सेथिपाई गायन मध्य रहिछि। जदि अतीन्द्र सुख पचारिबार अछि त गोप गोपी मानकु पचार। एबे आमको बेहद्र बाबा मिलिछंती। आमको पुनर्बार स्वर्गर मालिक श्रेष्ठाचारी कराउछंती। कल्प कल्प आमे निजर राज्य भाग्य नेउछु, हारी जाई पुणी विजय प्राप्त करुछु। एबे बाबा को स्मरण करिले ही रावण उपरे विजय प्राप्त करिबु, पुणी आमे पवित्र होई जिवु। सेठारे लड़ई दुख आदिर नाम मध्य रहिब नाही, कौनसी खर्च मध्य नाही।
भक्ति मार्ग जन्म जन्मांतर तुमे केते खर्च करी आसिल, केते धक्का खाइल, केते गुरु कल। एबे पुणी अधा कल्प आमे कौनसी गुरु करिबु नाही। एबे शांति धाम सुख धाम को जीवु। बाबा कहउचंती तुमे सुख धामर पथिक अट, एबे दुख धामरु सुख धाम को जीवाकू हेब। बाहा आमर बाबा किपरि आमको पाठ पढ़ाउछंती, आमर स्मृति चिन्ह मध्य एहिठारे रहिछि। यह तो बहुत बड़ चमत्कार। यही दिलवाड़ा मंदिर तो अपरंपर महिमा रही। एबे आमे राजयोग शिखुछु, जार स्मृति चिन्ह तो निश्चय रहिब ना। यह प्रकृत रे आमर स्मृति चिन्ह अटे। बाबा मम्मा एवं संतान माने बसिछंती, तले जोग शिखुछंती, उपरे स्वर्गर राजत्व रही। कल्पवृक्षर चित्र ने मध्य एकथा केते प्रांजल भावरे रही। बाबा किपरि साक्षात्कार कराइछंती, पुणी तार चित्र तैयारी कराइछंती। बाबा ही साक्षात्कार कराई पुणी ठीक मध्य करिछंती। केते आश्चर्य अटे। एसबु नुआ ज्ञान अटे। काहाकु हेले ए ज्ञान विषय रे जणा नाही। बाबा ही बसी बुझाउछंती मनुष्य केते तम प्रधान होई चालिछंती। मनुष्य सृष्टि बढ़ी चली, भक्ति मध्य बढ़ी बढ़ी तम प्रधान होई चली। एठारे एबे तुमे सत प्रधान हेबा पई पुरुषार्थ करुछ। गीतारे मध्य मनमना भावर शब्द रही। केवल एतिकी जानी नाहंती जे भगवान किए। एबे तुमको सकाळ सकाळ उठी विचार सागर मंथन करिबाकू हेब जे मनुष्य मानकु भगवानकर परिचय किपरि देबु। भक्ति मध्य मनुष्य सकाळ सकाळ उठी कोठी रे बसी भक्ति करिथांती। एहा मध्य विचार सागर मंथन हेला ना। एबे तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली। बाबा तृतीय नेत्र प्रदान करिबार कथा सुनाउछंती। एहा कोई पुणी तिजरीर कथा बोली कहि देइछंती। तिजरी कथा अमर कथा सत्यनारायणकर कथा मध्य प्रसिद्ध अटे। एही कथा एकमात्र बाबा ही सुनाउछंती, जहा पुणी भक्ति मार्ग रे प्रचलित हुए। ज्ञान द्वारा तुमे संतान माने धनशाली हेउछ, सेतिपई देवता मानकु पदमपति कहा जाए। देवता माने बहुत धनवान पदमपति होइथांती। कलिजुग को भी देख एवं सत्यजुग को भी देख, राति दिनर फरक रही। सारा दुनिया परिष्कार हेबा पई समय लागुछि ना। एहा बेहदर दुनिया अटे। भारत हेउछि अविनाशी खंड। एहा केबे प्राय लोप हुए नाही। अधा कल्प गोटी राष्ट्र रही थाए, पुणी क्रमान्वये अन्य सब राष्ट्र स्थापित हेब। तुम संतान मानकु केते ज्ञान मिलुछि, समस्तंको कुह विश्वर इतिहास भूगोल किपरि चक्र लगाउछि, एठाकु आसी बुझ। प्राचीन ऋषिमुनि मानकर केते सम्मान रहिछि, किंतु सेमाने मध्य सृष्टिर आदि मध्य अंतकु जानी नाहंती। सेमाने हेले हटजुगी, हाँ, बाकी सेमानंक पाखरे पवित्रतार शक्ति रहिछि, जहा द्वारा भारत को बाबा आसीबा पर्यंत अटकाई रखुछंती। नचेत जना नहीं भारतर कौन हो जाई थांता। घर को रंग कराई थाए ना, जहा द्वारा शोभा पाई थाए। भारत महान पवित्र थिला, एबे ताहा पतित हो जाइछि। सेठारे तुमर सुख मध्य बहुत समय चलिब। तुम पाखरे बहुत धन रहिब। तुमे भारत रे ही रहुथिल, सेठारे केवल तुमर राज्य थिला। यह कालीर कथा अटे। पुणी परे अन्य धर्म आसी थांती, सेमाने आसी किछि सुधार करी निजको प्रसिद्ध करिछंती। वर्तमान सेमाने मध्य समस्ते तम प्रधान होई गलेनी। एबे तुमे संतान माने केते खुशी हेबा उचित, एसबु कथा नुआ मानकु सुनाइबा अनुचित। प्रथमे प्रथमे तो बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। बाबांकर नाम रूप देश काल को जानिछ। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ बाबांकर पाठ तो प्रसिद्ध अटे ना। एबे तुमे जानिछ से बाबा ही आमको निर्देश देउछंती। तुमे माने पुनर्बार निजर राजधानी स्थापन करुछ। तुमे संतान माने मोर सहयोगी अट। तुमे पवित्र हेउछ। तुम निमंते पवित्र दुनिया निश्चय स्थापन हेब। तुमे एकथा लेखि पारिब जे पुराणा दुनिया बदलुछि, पुणी एही सूर्यवंशी चंद्रवंशींकर राज्य हेब। तापरे पुणी रावण राज्य हेब। चित्र आधार रे बुझाइबा को बहुत मीठा लगी थाए। एथिरे तिथि तारीख सबू लेखा जाइछि। भारतर प्राचीन राजयोग अर्थात बाबांकर स्मृति। जोग करिबा द्वारा विकर्म विनाश हेउछि एवं पाठपढ़ा द्वारा स्टाटस अर्थात पदवी मिलुछि। सेतिपई दैवी गुण धारण करिबाकू हेब।
ହଁ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବହୁତ ଭଲ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ମନରେ ତ ଏକଥା ରହିଥାଏ ନା, ଆମେ ହିଁ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଗର୍ଭକୁ ଯିବୁ। ବାବା କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସହିତ ଏହିଭଳି କଥା ହୁଅ, ତେବେ ତୁମର ଜମା ହୋଇଯିବ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାର୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାରୀ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଦେହ ସହିତ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ମୁଁ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବି, ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଶୈଶବ ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏହିପରି ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରିଲେ ତୁମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଖୁସିରେ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଚାଲିବ ସେତେ ଖୁସି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଏବଂ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଫୁରୁସତ ବହୁତ ରହିଛି। ହଁ, ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ଲୋକେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଛୁ। ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧିର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଜିନିଷ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖିଟପିଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟଯୋଗୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଭୋଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତାପୂର୍ବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଅବଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁତି ଦେଉଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ଦୀପାବଳି ପର୍ବରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କାରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାହନ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଆହୁତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ମନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ବା ନିର୍ବଳତା କୋମଳତା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏବେ ନୂତନ ଖାତା ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ସଚ୍ଚା ଦୀପାବଳି ପାଳନ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ସୋମାନର ଆସନ ଉପରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବେଲ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି ଉପରେ କରି ଦେଖ। ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମବନ୍ଧନର ରୂପ ମିଠା ସମ୍ବନ୍ଧର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ କର୍ମଭୋଗ କର୍ମର କଡ଼ା ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାଣିର ଗାର ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ମୁଁ ଭୋଗିବା ବାଲା ଅଟେ ବା କର୍ମଭୋଗକୁ ଯୁକ୍ତ କରୁଛି ଏହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଏହିସବୁ ହିସାବ କିତାବର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ବହୁତ ମିଠା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏତେ ସହଜ ଯେ ଯାହାକୁ କେହି ବି ମହାନ ଆତ୍ମା ଅହଲ୍ୟା ଭଳି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦେଖ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏତେ ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ପଢ଼ି ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଛୁ ତେବେ ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ହଟଯୋଗ କଲୁ ତେବେ ଯାଇ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏହା ନିଜର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନା କୌଣସି ହଠକ୍ରିୟା, ନା ଜପ ତପ, ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ ପଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ତ ଆମକୁ ନିଜର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ କେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେବଳ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମତଃ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କର୍ମବନ୍ଧନ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯଦିଓ ସେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ପୁଣି ବି ସିଧା ସେହି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମବନ୍ଧନ ରୂପୀ ମଇଳା ସଫା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।